Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم نموذج كتابي ديال l'examen normalisé local 3e année secondaire bien sûr السنه الثالثه اعدادي. اذا عندنا lettre personnelle. Marrakech le 12 mai 2009. Ma très chère Isabelle, il est presque minuit. Je viens de rentrer à l'hôtel et j'ai envie de te raconter mon voyage et ma première soirée au Maroc. Je suis arrivée à Marrakech en fin d'après-midi, après un voyage très agréable. Dans l'avion, j'ai fait la connaissance d'un étudiant marocain très sympathique. Pendant le vol, il m'a parlé de son pays et de ses richesses touristiques. Demain, je me rendrai à la foire internationale du livre de Casablanca. J'espère que j'y ferai du bon travail. Je te téléphonerai. Embrasse pour moi les enfants avec toute mon affection, Jean-François. Donc, bien sûr, c'est une lettre liée personnelle. Alors, سؤال الأول في compréhension. De quel genre de lettre s'agit-il? Donc, bien sûr, une lettre personnelle. Donc, هنا غنكتبو une lettre personnelle. Une lettre personnelle. Quel est l'expéditeur de cette lettre et qui en est le destinataire? Donc l'expéditeur هنايا هو Jeune François, هو اللي صيفط الرسالة Jeune François. وبالنسبة للديستيناتور هنايا Isabelle. ندوزو دابا السؤال الموالي. Quelle relation lie l'expéditeur et le destinataire de cette lettre? Donc bien sûr هنايا Isabelle c'est donc l'épouse de Jean-François. Donc Isabelle ou bien la femme. Donc Isabelle est la femme de Jean-François. Alors, pourquoi Jean-François veut-il aller à Casablanca? Donc, bien sûr, pour visiter ou bien participer à la foire internationale du livre. Donc, هنايا غادي نحاول نجاوب هنايا pour. Donc, غادي نديرو la reformulation ديال la réponse, bien sûr. On peut dire Jeune François veut aller à Casablanca pour visiter ou bien ou participer à la foire internationale du livre. المعرض العالمي ديال الكتاب. Alors complétez le tableau suivant à partir de la lettre. Donc غادي نديرو الفورمول ديال l'appel ou bien formule finale. Donc بالنسبة للفورمول d'appel عندنا ma chère Isabelle. وبالنسبة la formule finale عندنا avec toute mon affection. Avec toute mon affection. Avec toute mon affection. Donc, غادي ندوزو دابا البارتي communication et langue. Faites correspondre chaque formule d'appel à son destinataire en mettant les lettres qui conviennent dans la colonne des réponses. عندنا الفورمule finale. Donc هنايا عندنا amicalement. واحد amicalement. Donc هنايا automatiquement بالنسبة amicalement. Donc on peut dire par exemple ta petite sœur. Donc ta petite sœur كتصيفط لك par exemple amicalement. Donc amicalement. نقدروا نحطوا amicalement هنا. Veuillez agréer. Donc هنايا ملي كنشوف veuillez agréer. Donc bien sûr le directeur d'une société. Donc غادي نديرو B. Grosse bise. Donc هنايا donc on peut dire donc tes parents.
دونك هنايا غادي ندير سي. je vous embrasse bien fort. دونك هنايا نقدروا نديرو بالنسبه لتا بتيت سور نقدروا نديرو دي عدد اميكالمون نديروها مع الطونامي هو اللي غيصيفط لك اميكالمون دونك وهاد تا بتيت سور و تي بارون هنا نقدروا نبدلوهم. علاش؟ لانهم يعني بجوجهم في بارتي de la famille دونك ما كاينش مشكل. Quelle circonstance exprime ce qui est souligné dans les phrases suivantes? John traverse la rue en faisant attention. هذا complément circonstanciel de manière. Comme il fait beau, John décide de faire une promenade. Donc هنايا la cause complément circonstanciel de cause qui exprime la cause. علاش باغي يدير هذيك البروموناد؟ لان الجو زوين. دونك هنا la cause ديال البروموناد هو الجو اللي زوين. Complétez les phrases suivantes en utilisant les mots de la liste selon les indications. Donc عندنا passionnante, عندنا nul ou عندنا égyptien. Donc hier j'ai vu un film égyptien, يعني فيلم مصري. Caractérisation هنا neutre. Ce film raconte une histoire vraiment passionnante. هنا كنديروا واحد الكاركتيريزاسيون اللي هي valorisante. Passionnante. Donc voilà. إلا درنا نول غيكون عندنا خطأ. علاش؟ لأن نول كاركتيريزاسيون dévalorisante. حنا راه طالبين منا valorisante c'est-à-dire شي حاجه ايجابيه. الا كتبنا نول غيكون عندنا خطا. دونك فوالا. عندنا روجستر فاميلي ان بولو. دونك ان بولو بالنسبه للروجستر كورون كنقولوا ان امبلوا ولا ان طرافاي. دونك ان امبلوا ولا ان طرافاي. alors بالنسبه une voiture دونك هذه هنايا كنقولوها في الروجستر كورون. بالنسبه للروجستر فاميلي كنقولوا une bagnole. دونك فوالا هادو هما لي ريبونس كونسيرنون هذا ليكزامان هذا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع نموذج اخر من نماذج امتحانات الموحده المحليه الخاصه بالسنه الثالثه اعدادي. الى اللقاء.